नमस्कार पिलामाने आज माँ स्टोरी वर्ल्ड को स्वागत। आज आमे शुणिबा बाघ आसिला बोली चित्कार करुथिबा पिलार कहानी। तेबे चलो कहानी आरंभ करिबा। एक गाँव रे जणे छोटो पिला थिला। से प्रतिदिन गाँर मेंढा मानकु चरेबाकू जाउथिला। दिने से एका एका बसी बहुत विरक्त हेउथिला। हठात से जोर रे चित्कार कला, बाघ आसिला, बाघ आसिला। पिलार चित्कार शुणी गाँ लोके दौड़ी आसिले, किंतु सेठारे कौनसी बाघ नथिला। पिलाटी गाँ लोकକୁ देखि हसिबाकू लागिला। କିଛି दिन ପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ସେହିପରି ମିଛ କହିଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ପୁଣି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ଏକ ଦିନ ସତରେ ଏକ ବାଘ ଆସିଲା, ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ପିଲାଟି ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କଲା, ବାଘ ଆସିଲା, ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ। କିନ୍ତୁ ଏଥର କେହି ତାର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକେ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା, ମିଛ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯିଏ ସବୁବେଳେ ମିଛ କୁହେ, ଲୋକେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗପଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।